U Socijalističkoj partiji Srbije posljednjih dana otvorila se priča koja više ne izgleda kao obična rasprava pred izbore, jer kada jedan od najmoćnijih ljudi SPS-a pred televizijskim kamerama kaže za potpredsjednika sopstvene stranke ko njega šta pita, neće biti ni na listi, onda to više nije samo razlika u mišljenju, to je ozbiljna politička poruka. Kako mediji prenose, Dušan Bajatović je upravo tim riječima govorio o Branku Ružiću tokom gostovanja na televiziji Pink. Ružić je, upitan da odgovori za isti medij, rekao da nema običaja da javno polemiše sa funkcionerima svoje partije i da to neće učiniti ni sada. Međutim, pitanje koje se odmah nameće jeste kako je Branko Ružić uopšte došao u situaciju da ga čovjek iz samog vrha SPS-a praktično otpisuje sa buduće izborne liste. Jer Ružić nije marginalac u SPS-u, nije čovjek koji se jučer pojavio u stranci, godinama pripada njenom najužem rukovodstvu, bio je ministar, poslanik, jedan od politički najprepoznatljivijih ljudi socijalista. Zato ova priča nije počela Bajatovićevom rečenicom, ona traje mnogo duže, a suština problema može da se objasni vrlo jednostavno. Branko Ružić već neko vrijeme govori da SPS ne može beskonačno da postoji tako što će imati svoje ime, svoju zastavu i svoje birače, a da se oko svake važne političke stvari unaprijed zna da mora da prati Srpsku naprednu stranku. Drugim rečima, Ružić traži nešto što zvuči jednostavno, ali je u sadašnjem odnosu SPS-a i SNS-a politički veoma ozbiljno, da SPS ponovo ima svoju politiku i upravo tu nastaje problem. Početkom avgusta Ružić je u razgovoru za austrijsku agenciju APA, koji je preneo 021, rekao da SPS treba da povuče jasne crvene linije prema SNS-u i da se te granice ne smiju prelaziti zbog ostanka na vlasti. Govorio je i da političke funkcije gube smisao ukoliko funkcioner zbog njih mora da se odrekne sopstvenog političkog stava. Samo nekoliko rečenica, ali veoma teških. Jer kada potpredsjednik stranke koja je godinama u vlasti sa SNS-om kaže da postoje stvari preko kojih ne treba prelaziti ni zarad vlasti, onda on praktično postavlja pitanje šta je SPS spreman da izgubi da bi sačuvao sopstveni identitet? A upravo je to pitanje koje je dugo bilo prisutno. SPS je sa SNS-om na državnom nivou u vlasti još od 2012. godine. Ivica Dačić je za to vrijeme bio premijer, ministar spoljnih poslova, predsjednik skupštine, ministar unutrašnjih poslova i jedan od ključnih ljudi gotovo svih vladajućih kombinacija. To je SPS obezbedilo kontinuitet vlasti, ali istovremeno je napravilo drugi problem. Što je SNS postajao veći, SPS je sve teže mogao da objasni gde se njegova politika završava, a gde počinje politika naprednjaka, i Ružić upravo tu udara. On već duže vrijeme govori da socijalisti gube sopstveni politički identitet i da odnos sa SNS-om ne može da znači da SPS nema pravo na drugačiji stav. Portal Vreme navodi da Ružić već duže od godinu dana kritikuje situaciju u kojoj se socijalisti prema njegovom mišljenju odriču delova svoje politike zarad funkcija i opstanka u vlasti. Ružić je ranije govorio i da partner kome se uskraćuje pravo na nezavisan stav više nije pravi partner, već postaje prilepak. Tu reč treba zapamtiti, jer ona pogađa samu srž sadašnjeg sukoba. Jedna stvar je biti koalicioni partner SNS-a, druga stvar je biti stranka za koju birač unaprijed zna da će posle izbora podržati sve što SNS odluči. Ako je tako, onda se otvara pitanje zbog čega bi neko glasao za SPS, a ne odmah za SNS. I to je politička opasnost koju Ružić pokušava da objasni svojoj stranci. Zato je bilo veoma zanimljivo kada je Ivica Dačić 17. avgusta objavio da će SPS na naredne parlamentarne izbore izaći samostalno. Danas je preneo Dačićevu izjavu da socijalisti neće na zajedničku listu sa naprednjacima i da će stranački odbori do 25. avgusta dostavljati predloge kandidata za poslanike i predsjednika Republike. Na prvi pogled moglo je da izgleda da je Ružić dobio upravo ono što je tražio. SPS ide sam, ali Ružić je odmah rekao dobar prvi korak. Mediji su prenijeli njegov stav da je
samostalni izlazak lekovit, ali da bi trebalo donijeti formalnu odluku stranke o tome. Međutim, najvažnije dolazi posle. Ružić smatra da SPS posle izbora mora biti sposoban da razgovara sa svim relevantnim političkim subjektima. Tu se priča potpuno menja, jer nije isto kada SPS kaže idemo sami na izbore, ali posle toga nastavljamo sa SNS-om, i kada kaže idemo sami pa ćemo posle izbora vidjeti sa kim možemo da napravimo politički dogovor. To su dve različite stvari. Prva je izborna taktika, druga je stvarna politička samostalnost, i upravo Ružić gura SPS kao ovoj drugoj varijanti. Zato nije čudno što su odmah počele burne reakcije. Kada je Dušan Bajatović gostovao na Pinku, u studiju je bio i Nebojša Krstić, koji ga je pitao da li SPS strahuje da samostalno neće prijeći cenzus. Bajatović je odgovorio da socijalisti imaju mnogo veće ambicije i da ciljaju oko 10%. Prema navodima Vremena, Bajatović je branio odluku o samostalnom nastupu i rekao da nije sve isto što misle SNS i SPS, ali istovremeno naglasio da socijalisti nemaju faul prema sadašnjoj vlasti, i tu se vidi ključna razlika između njega i Ružića. Bajatović kaže, SPS treba da bude samostalna i snažna stranka, ali pouzdan partner sadašnje vlasti. Ružić kaže, SPS treba da bude samostalna i snažna stranka koja nije unaprijed ničiji partner. To nije mala razlika, to je potpuno drugačija vizija budućnosti SPS-a. A onda je Predrag Sarapa u programu pomenuo da među socijalistima postoje potpredsjednik koji ima drugačiji odnos prema studentskim protestima, mislio na Ružića. I Bajatović kada izgovara ono što je pokrenuo cijelu lavinu. Ko njega šta pita, neće biti ni na listi. Vreme je potom kontaktiralo Ružića, ali on nije želio da ide u otvoreni obračun i odgovorio je da sa partijskim kolegama ne polemiše preko medija, ali ćutanje ne znači da sukoba nema, naprotiv. Pre toga se već mjesecima vidjelo da Ružić ide drugim političkim putem od većeg dela rukovodstva SPS-a. Danas je još 24. juna zabeležio veoma slikovit primjer, dok je Ivica Dačić podržao odlazak socijalista na skup koji je organizovao SNS, Ružić je rekao da na taj skup neće ići. Dakle, ovo nije počelo sada. Ružić veoma pažljivo i korak po korak prati političku distancu, nije napustio SPS, nije formirao drugu stranku, nije objavio rat Dačiću, ali stalno povlači jednu istu liniju. SPS mora da prestane da bude dodatak SNS-u. I zato on postaje problem za deo stranke. Ne zato što govori da socijalisti treba samostalno na izbore. To sada govore praktično svi u vrhu SPS-a. Problem je što Ružić pita šta samostalnost znači posle izbora, a odgovor na to pitanje može da promeni sve. Dačić tvrdi da će SPS samostalno nastupiti. Aleksandar Vučić je potom izjavio da svako bira svoj put i da će SNS morati samostalno da pobedi na izborima. RTS je tu njegovu izjavu direktno povezao sa Dačićevom najavom od 17. augusta. Dakle, čak i Vučić sada javno prihvata mogućnost da dve stranke izađu odvojeno, ali to još ne znači da je političko partnerstvo raskinuto. Niko iz vrha SPS-a nije saopštio da stranka prelazi u opoziciju. Niko nije rekao da se prekida saradnja sa naprednjacima i upravo zbog toga je Ružićeva pozicija toliko zanimljiva, jer on ne želi da samostalan izlazak bude samo forma. Ako SPS ide sam, smatra on, onda mora da bude spreman i da samostalno odlučuje. Ljudi, a to znači da niko unaprijed ne može imati garanciju šta će SPS uraditi nakon izbora. Tu se otvara i priča o procentima. Vreme je početkom avgusta pisalo da unutar SPS-a traje svojevrstan tihi rat oko odnosa prema SNS-u i navelo istraživanja prema kojima se socijalisti samostalno kreću oko cenzusa ili nešto iznad njega, zavisno od istraživanja. Zato Bajatovićeva priča o 10% ima posebnu težinu. Ako SPS ima 3 ili 4%, njegov manevarski prostor nije veliki. Ako ima 10%, onda je situacija sasvim drugačija. Stranka sa 10% može da postane politički faktor bez kojeg se teško sklapa većina. I onda Ružićeva rečenica da treba razgovarati sa svim političkim subjektima dobija potpuno novo značenje.
Tada SPS više nije stranka kojoj drugi određuju gdje će. Tada može da postane stranka koja odlučuje ko će sa kim i moguće je da je to upravo ono što najviše nervira sve strane. Jer SPS ima jednu karakteristiku koju je pokazao mnogo puta u posljednjih 30 godina. On ume da preživi. Posle 5. oktobra mnogi su ga otpisivali, nije nestao. Posle Miloševića mnogi su verovali da će završiti na političkoj margini, nije završio. Kasnije je sarađivao sa Demokratskom strankom, pa onda sa SNS-om. Ivica Dačić je uspio da SPS gotovo 2 decenije drži veoma blizu centra političke moći, ali sada dolazi novo pitanje. Šta se događa kada više nije dovoljno samo biti u vlasti? Branko Ružić očigledno smatra da je upravo to trenutak u kojem se SPS nalazi. Njegova logika je prilično jasna. Ako stranka nastavi da postoji samo kroz ministarska mesta i koaliciju sa većinom partnera, jednog dana može da ostane bez birača koji će uopšte vidjeti razlog da za nju glasaju i zato govori o identitetu, o crvenim linijama, sopstvenom stavu, o razgovoru sa svima, a možda najvažnije, govori o tome da se politika ne može svesti samo na ostatak na funkcijama. To je posebno osjetljiva poruka u partiji koja je skoro neprekidno deo vlasti. Zbog toga se u javnosti sada sve više postavlja pitanje da li Ružić govori samo svoje mišljenje ili za njega postoji širi deo SPS-a koji misli isto. Zvanično rukovodstvo odbacuje priče o frakcijama. Vreme je početkom avgusta prenijelo izjavu funkcionera SPS-a Vladana Zagrađanina da unutar stranke nema frakcija i da se odluke donose jedinstveno. Međutim, isti medij istovremeno piše o različitim strujama i drugačijem odnosu prema saradnji sa SNS-om. Možda formalnih frakcija nema, ali političke razlike očigledno postoje. To sada više niko ne mora da nagađa. Bajatović i Ružić su ih praktično sami pokazali, a između njih dvojice nalazi se Ivica Dačić. I zato je upravo Dačić čovek čiji će naredni potezi biti najvažniji. Ako Ružića zaista ne bude na izbornoj listi SPS-a, onda će biti teško objasniti da je Bajatovićeva izjava bila samo lični komentar. To bi već bio ozbiljan politički signal. Sa druge strane, kandidatska lista još nije zaključena. Dačić je naveo da stranački odbori do 25. avgusta treba da šalju predloge kandidata. Zato danas, 19. avgusta, još nije moguće tvrditi da je SPS zvanično skinuo Ružića sa liste. Za sada imamo Bajatovićevu javnu tvrdnju da Ružić neće biti kandidat. To je bitna razlika, ali ako se ta tvrdnja potvrdi kada lista bude sastavljena, onda ćemo moći da kažemo da se dogodilo nešto mnogo ozbiljnije. Jer tada Branko Ružić neće biti sklonjen zbog jedne izjave, bit će sklonjen posle čitavog niza političkih stavova. Zbog crvenih linija prema SNS-u, zbog kritike odnosa dve stranke, zbog insistiranja na sopstvenom identitetu SPS-a, zbog drugačijeg odnosa prema studentskim protestima, zbog poruke da samostalna lista predstavlja samo prvi korak. I možda najvažnije zbog ideje da SPS posle izbora ne treba unaprijed nikome da obećava svoju podršku. Dragi gledalci, to je suština čitave priče. Ružić ne govori samo idemo bez SNS-a na izbore. On zapravo govori, ako već idemo bez SNS-a na izbore, zašto bismo unaprijed odlučili da posle izbora moramo sa SNS-om? I to je mnogo ozbiljnije pitanje. Zato celu priču ne treba svoditi na lični sukob Ružića i Bajatovića. Definitivno ovo je sukob oko toga šta će SPS biti narednih godina. Bajatovićeva izjava, barem po njegovim javnim izjavama, jeste snažan i samostalan SPS koji ipak ostaje pouzdan partner postojećoj vlasti. Ružićeva vizija jeste SPS koji samostalno bira svoj politički put. Dačić sada pokušava da održi stranku između te dve pozicije. I možda je zbog toga njegov potez o samostalnom izlasku toliko važan. Dačić je prihvatio prvi deo onoga što Ružić traži, samostalnu listu, ali pitanje je da li će prihvatiti i drugi deo, samostalno odlučivanje posle izbora. Tu će se vidjeti da li je u SPS-u zaista puklo ili gledamo samo kontrolisanu predizbornu razliku. A Branko Ružić, on je trenutno čovjek na kojem se ta pukotina najbolje vidi. Možda ga neće biti na listi, možda će ipak biti, ali njegova politička poruka je već izašla iz partijskih prostorija
i više se ne može vratiti nazad, jer je otvorio pitanje koje je SPS dugo mogao da izbjegava. Da li je Socijalistička partija Srbije još samostalna politička stranka ili je postala stranka čiji je izborni rezultat samostalan, a politički put unaprijed određen? Od odgovora na to pitanje zavisit će mnogo više od političke sudbine Branka Ružića.